हाय फ्रेंड्स आज नुआ वीडियो को आपण स्वागत। ऑलरेडी हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन उपरे बहुत सारा वीडियो बने सारे और देखिले भी आपण माने। तो आज ये वीडियो हमें जानिबा जे हमरो हॉस्टल स्कूल मानकरे जदि किछि अनवांटेड इंसिडेंट होउची सेटा में भी एसएसटी हो एसएमई हो जिकोन से स्कूल हो तो ए इंसिडेंट ओवर रीजन कोन आउ एको हमें केमती हैंडल करिबा डिपार्टमेंटल गाइडलाइन कोन अछि ए सब विषय रे आज हमें डिस्कशन करिबा। तो एथिपाई हमें कौन प्रोसेस फॉलो करिबा दरकार। तो प्रथमे हमें जानिबा जे इंसिडेंट हमर की प्रकार इंसिडेंट हेई पारे। तो नंबर 1 जदि हमें देखिबा सेक्सुअल अब्यूज हरासमेंट टीनेज प्रेगनेंसी डेथ मिसिंग क्रिटिकल सिक वार्डर्स फूड पॉइजनिंग मास इवैक्यूएशन। तो एई भली इंसिडेंट प्राय होउची आउ आमको मध्य एथिपाई प्रिपेयर रहया पड़िबो। तो नेक्स्ट हमें जानिबा जे ए इंसिडेंट पई हमें कोन कोन करि पारिबा। यदि हमें देखिबा क्रिटिकली सिक वार्डर्स कथा कहउचंती तो एथिरे हमरो फर्स्ट दायित्व रहइबो जे पिला सहित पिला को हमें इमीडिएट हॉस्पिटल पठाइबा प्रॉपर वे रे आउ पेरेंट्स स्कूल स्टाफ निहाती ता सहित रहिबा दरकार। आउ ए मेसेज टा व्हाट्सएप ग्रुप रे इमीडिएट डिपार्टमेंट को पठाइबा दरकार। जति किछि डिले होउची एडमिशन को नै कि इमरजेंसी को नै कि ब्लड रिक्वायरमेंट को नै कि तो इमीडिएट हमें डिपार्टमेंट सहित सिंगल पॉइंट कांटेक्ट करिबा दरकार। हमर एचएम जो यूटिलाइज कर परिबे जो फंड हमर वेलनेस पई अछि सेटा हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे से यूटिलाइज कर परिबे। डब्ल्यू स्टार्टर शेयर कर परिबे हमर जोटा कि डिपार्टमेंटल कंट्रोल रूम अछि पिला एडमिशन टू लेकी डिस्चार्ज तक डिस्चार्ज रो रेगुलर अपडेट हबो आउ पिला को सेफली घर को केते निया जाई परिबो। नेक्स्ट जीवा जदि किछि फूड पॉइजनिंग होउची तो हमें सेठी कोन केमती हैंडल करिबा। तो फूड पॉइजनिंग रे जदि हमें देखिबा एतरे बहुत सारा जिंस अवहेला आइ पारे प्रॉपर्ली इंसान जदि हमें क्लीननेस करि नथिबा क्लीन है कि प्रॉपर्ली फूड प्रिपेयर कर नथिबा घोड़े नथिबा ए सब जोगु फूड पॉइजनिंग हेई पारे। तो एई फॉली केस रे हमें कोन करिबा दरकार इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन पई हमको इमीडिएट हॉस्पिटल को पठेबार अछि। हेल्थ स्टेटस को हमें इमीडिएट टाइम टू टाइम चेक करबा दरकार। हमर जो कंट्रोल रूम हमर डिपार्टमेंट हेड को सहित हमर डिस्ट्रिक्ट डीडब्ल्यू को ए विषय निहाती इंटीमेट करबा दरकार। फूड पॉइजनिंग हबार कौन कॉज थाई पारे मे बी फूड मे बी वाटर एनीथिंग एल्स किछि भी जदि अछि त हमको सेटा ट्रैक करिवार अछि हेल्थ चेकअप करिवार अछि सैंपल वाटर हमको टेस्टिंग पई पठेबार अछि आउ जो पिलांको किछि भी हेछि हम तांको हमरा ऑब्जर्वेशन रखिबा आउ फुल्ली डिस्चार्ज हलवा और रिकवर पर्यंत हमें तांको निजर ऑब्जर्वेशन रे रखिकी प्रति मिनिट रे तांको रिपोर्ट कलेक्ट करिबा। यदि मास इवैक्यूएशन कथा हमें कहउचंती प्रत्येक बॉर्डर स्टूडेंट को हमको कॉन्फिडेंस नंबर अछि आर रूट कॉज कोन केमिति हमें सॉल्व करिबा और इमीडिएटली हमें कौन स्टेप नेबा इन्फॉर्म करिबा हमें डिटेल कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करिबा पॉजिटिव काउंसलिंग करिबा जहा फल कि स्कूल को फेरी परिबो और रेगुलर फीडबैक तांकर फ्रेंड्स जो तांकर जूनियर्स टू हम फीडबैक कलेक्ट करिबा। तो एठी जिबा हमें मोर जते सारा स्टाफ अछंती जो मन के पिलांको केयर करूचंदी तो सेमानकर रोल रिस्पांसिबिलिटी कौन
तो ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଯେ କିଛି ସାଇନ୍ ଅଛି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର, ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଯଦି କିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଆମର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଫର୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍। ପଜିଟିଭ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା, ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର କରିବାର ଅଛି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଯେ ଆମେ ନିହାତି ଆଗେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ କୋଉଠି ଭାଓଲେଟ୍ ହଉନି ତ, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା କୋଉଥିରେ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପଲିସି ଉପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଏ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ପଲିସି, କିଛି ବି ଯଦି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହଉ, ବୁଲିଂ ହଉ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣାଇବା କ'ଣ ନା ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ପଲିସି। Organize awareness program for students and staff. Time to time, every quarter, annually, ଆମେ staff और student को ପାଇଁ awareness program organize କରିବା। Next ଯିବା child abuse କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ child abuse ରେ different form ରେ abuse କୁ ନିଆହେଇଛି, ଯେମିତିକି physical abuse, emotional abuse, sexual abuse and neglect। ତ ଫିଜିକାଲ ଆବ୍ୟୁଜରେ ଆମର ଯିବ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ବାଡ଼େଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଇମୋସନାଲରେ କାହାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ଦେଖେଇକି କହିବା, ଏସବୁ ଯିବ ଆମର ଇମୋସନାଲ ଆବ୍ୟୁଜରେ। ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜରେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ହାରାସମେଣ୍ଟ, କିଛି ଗଲତ ଭୁଲ ତରିକାରେ ପିଲାକୁ ଛୁଇଁବା, ଟଚ୍ କରିବା, ତା ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେଇବା। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କେୟାର, ଫୁଡ୍, ମେଡିକାଲ ଆଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କେୟାର ଏସବୁରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପର ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟରେ ଯିବ। ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ ସହିତ କିଛି ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ସଡନ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ଯେ ପିଲା ଯଦି ରାଗି ଯାଉଥିବ, କୋଉ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିବ, ସ୍କୁଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାର ଭଲ ହଉନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଡରିକି ରହୁଥିବ, ତା ସହିତ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁନଥିବ, ପିଲା ଯଦି ମାଲନରିଶ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେ ସାଇନ୍ ବା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନକୁ ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସେକ୍ସୁଆଲ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା, ଭୁଲ ତରିକାରେ ଛୁଇଁବା, ଚାହିଁବା, ତାଙ୍କ ବଡି ଉପରେ ରିମାର୍କସ୍ ଦେବା, କି ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଏସବୁରେ କିଛି ଖରାପ କରି କହିବା, ସେକ୍ସୁଆଲି ଜୋକ୍ସ କରିବା, କିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇବା, ଚିମୁଡ଼ି ପକେଇବା, ଛୁଇଁ ଦେବା, ଟାଣିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟରେ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଲେଟର ନମ୍ବର 33,963 जोटा कि हमर 24 डिसेंबर 2014 ने इश्यू होइतिला, जे प्रत्येक एचएम एनश्योर करिवे जे या सेक्सुअल हरासमेंट अब्यूज उपरे
ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ରିପୋର୍ଟ ଏସବୁ ହବା ଦରକାର। ଟିଚିଂ ଯେତେ ଆମ ସାରା ଟିଚିଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବେସିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ର ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଥିରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ପଲିସି ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ମେଜର ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଯଦି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ କୌଣସି ଟିଚର ମାନେ ଘଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସରୁ ଡିସମିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବେନି। କୌଣସି ମେଲ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଯେତେ ସାରା ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଲେଡିଜ୍ ହିଁ ରହିବେ, କୌଣସି ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯିବନି। ୱିକଲି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଫ୍ଟି କନସର୍ନ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ। କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। Students should not maintain any socially undesirable relationship with the teaching and non-teaching staffଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି undesirable relationship ରହିବନି। attitude, respect, friendship toward ତାଙ୍କର ଉପର ସିନିୟର ଜୁନିୟର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ସ୍କୁଲରେ ପାନ ମସଲା ଗୁଟକା ଆଲକୋହଲ ଆଲାଉ କରାଯିବନି। କୌଣସି ମେଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବେନି। ୱେଲଫେୟାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯିବ। ଯଦି କିଛି ଆବ୍ୟୁଜ୍ କି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ହବ ପ୍ରପର ୱେରେ। ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାଟ୍ରୋନ୍, ଦେନ୍ ପକ୍ସୋବସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନସିଓର କରିବା ଦରକାର। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସେଫଗାର୍ଡ କଥା କହୁଛି ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାଟ୍ରୋନ୍, କୁକ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଓମେନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟେ ସେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ଦରକାର। adequate separate toilet for bathroom facilities for girls and boys। କୌଣସି ମେଲ୍ ଗେଷ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବନି ଗର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। adequate lighting facility ରହିବ ସବୁ ଜାଗାରେ, ବାଥରୁମ୍, ଡୋର୍, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରପରଲି ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ। ଯଦି ବି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏ ବିଷୟରେ। ଲୋକାଲ ପୋଲିସି ମେ ବି WOBD ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେମିତିକି କୋଉଠି ବି କିଛି ବି ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲିଗାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ଏଇ କେସ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସେ କୋଉଠିକୁ ବି ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଲୋକାଲ ପୋଲିସି, WOBDO, DWO, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କୋଉଠିକି ବି ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ନିହାତି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବା ଦରକାର। ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା ଯାହା ସହିତ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। FIR ଦେବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଆମେ ଦରକାର। ଗାର୍ଡିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଟ୍ରୋନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, NM ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିବା। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି
जहाँ तार रिक्वायरमेंट अच्छे इमिडिएट लीगल फैसिलिटी किपर मिल पार से एनश्योर करवा और पठेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल एनक्वायरी कमिटी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इनक्वायरी कमिटी हम जो डीडब्ल्यूओ हेल्थ ऑफिशियल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल लेडी ऑफिसर जी जो माने कि कलेक्टर द्वारा नॉमिनेट होइतिबे। इनक्वायरी 24 आवर रे कंप्लेंट रिसीव करबा भितर कंप्लेंट जब रिसीव हबो 24 आवर भितर हबा दरकार। स्टूडेंट रो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हबो बाय ए लेडी ऑफिसर। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हबो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिपार्टमेंट विदिन 48 आवर भितर हबो। फॉलो अप हम कौन करि परिबा कंसर्न स्टाफ प्लेस अंडर द सस्पेंशन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड रिपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी कमिटी शेयर विथ द लोकल पुलिस। एथिरे कौनसी केस रे भी तंगो बेल मिलिबनी पॉक्सो एक्ट जेहेतु लगी आज पर तो हमरो 2012 अनुसार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग सेक्सुअल ऑफेंस शैल बी कंप्लीटेड इन विदिन 1 मंथ भितर हमर जहाँ डिपार्टमेंटल प्रोसीजर अछि सेटा कंप्लीट करा जिवो। DW maintain database staff having previous allegation of sexual abuse जदि कहा सहित अछि एटा DW कर responsibility से यहाँ ऊपर database maintain करिकी रखिबे। Supervision and monitoring DW shall review implement of this guidelines से guideline implement ହେଇଛି ନାହିଁ ସେଟା ସେମାନେ review କରିବେ। precautionary measure ସେମାନେ ନେବେ monthly meeting ହବ। provide instruction support guidance to school strengthen the safety measure କେମିତି strictly observe ହବ ତା ଉପରେ instruction support guidance provide କରାଯିବ। district collector ensure करिवे जे independent visit to the hostel by other officials। Teenage pregnancy is also major issue in our Odisha. Any teenage pregnancy defile in sexual abuse or rape. Immediate FIR lodge हबो, medical examination हबो, parents को intimate କରାଯିବ। DW, PITD, collector control room को ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଲେଟ୍ ଅଧିକା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। confidentially maintain କରାଯିବ। सेम प्रोसीजर फॉलो କରାଯିବ जोटा कि हमर सेक्सुअल अब्यूज केस रे थिला प्रॉपर्ली हैंडल କରାଯିବ ଆଉ CWC ର प्रेजेंस रे ଆଉ ତାକୁ फॉलो अप କରାଯିବ। प्रोसीजर कोड ऑफ कंडक्ट जे देखिबा डेथ इंसिडेंट रे should properly report हवा दरकार HMM प्रिंसिपल को मैटर रिपोर्ट करिवे। प्रिंसिपल इमीडिएटली PITD DW और लोकल पुलिस को फोन करिवे। DW must bring matter notice of the department को इन्फॉर्म करिवे। एडिशनली HM पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिवे डेथ इंसिडेंट्स विषय। ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिशन फॉर्म जदि किसी फंड रे करते मोबिलाइज करिवे। आउ HM प्रिंसिपल एंश्योर करिवे जे शेष कृत्य ପାଇଁ ଗୋଟେ मीटिंग ऑर्गेनाइज होबा दरकार। तो ए सब बहुत सारा डिपार्टमेंटल गाइडलाइन अछि आपण माने ए गाइडलाइन को मध्य डाउनलोड करके पढ़ी परिवे। तो ये सब क्षेत्र में जदि आम जा देखा आम मेजर टू बी टेकन इन मिसिंग केस कौन कर इमिडिएटली एसएम प्रिंसिपल को नोटिफाई करेंगे जदि ऑलरेडी मैटर जदि किसी कौन पिला मिसिंग हेले प्रिंसिपल लोकल पॉलिसी को डिपार्टमेंट को से इन्फॉर्म करेंगे। DW responsible for district collector PITD making a mandatory call to departmental control room को टोल फ्री नंबर रे इमीडिएट कॉल करिवे। इमीडिएट सर्च कराजिवो। पेरेंट्स को इन्फॉर्म कराजिवो। रेगुलर कम्युनिकेशन रहइबो with the police district collector at district administration departmental control room। The DW submit a report to the SST control room regarding missing what are all action taken lodging a fair statement other student and staff।
से ए सब जिनस को एफआईआर लॉस टू एंटायर डिटेल्स एफआईआर लॉस करबाठू एक्शन टेकन सब जिनस को रिपोर्ट करेंगे एसएचओ डिपार्टमेंट को। एचएम इम्प्लीमेंट करेंगे करेक्टिव मेजर्स जे प्रिवेंट फॉर इंसिडेंट नेक्स्ट टाइम नवा प्रिवेंशन मेजर नेबे वार्निंग देबे बॉर्डर्स जेते सारा स्टाफ अच्छा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग who are without permission केही absent रहिबा न दरकार। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। आज हमें जानले जे हमें केते सारा अनवांटेड इंसिडेंट को जदि हमें टिके सजग रहिबा हमें सब जिन को अवॉइड कर दे परबा। होप आपन को वीडियो भल लागिथिबा। जदि आपन को वीडियो भल लागिछि लाइक सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पुणी नुआ वीडियो रे देखा हबो।